जाऊँ देखा कौन आक्टिविटी होती गले आपण मानू देखी आम बर्तमान जाऊँ आंब गछ पाखक राति से कौन घटुच लोक आम शुणुचु भी मझे बहुत से आम जाऊँ आपण मानू देखी कौन कौन आक्टिविटी होती वीडियो टी लास्ट पर्यंत देखते जानीपारे। चलो अब जी से लोकेशन को एपटे आम धान चाष कर संजीत ने ना लाइटा टे धर मोबाइल टा गोटे हाथ में धर एपटे आम धान चाष हो लाइटा एपटे आम बिल अच्छी से आंब गछ से आम जा राति हेल्ले कौन आक्टिविटी हुए यार धान चाष कराई आम बर्तमान जाऊँ से लोकेशन को बेंग कमी रडी छाड़ देख आम जाऊँ आंब गछ पाखक ये राति आम बहुत थर शुणुचु किए कांदुव ना गीत बोलुव से भाया साउंड आम शुणुचु बहुत कि आम डरे आसुनु कहीं आज आम 3 जन आसपटे जाऊँ दुईटा पिला देखिपे कौन है चलो इंधन लाइटा टे एपटे बिल अच्छे फाइनाली गाइस आम पहुँची गलु से लोकेशन रे आपण मानक देखी हाँ आम जाऊँ पहुँची तो गलु आपण मानक देखी कौन कौन घटुच आम सहित वीडियो टी लास्ट पर्यंत देखते जानीपारे। एपटे आम पोखरी अच्छी ना लाइटा यार मार एपटे आम पोखरी ये आम पोखरी एटा पोखरी पाखे आंब गछ यू गाइस कौन साउंड हुए मार तो लाइटा भी मारती है नहीं धरो एटा लाइटा टे यही गछ गाइस यही गछ के देखा देखु पूरा खतरनाक देखा आंब गछ पूरा हंटेड हो पड़ी देखु के देखा पूरा खतरनाक देखा आंब गछ यार माँ देखु के देखा आंब गछ पूरा खतरनाक देखा यार टे लाइटा मार सहीटा देखु ये गचर कौन आवाज आसे ये बहुत पुराना गछ ये आंब गचर नहीं कौन आस आवाज आसे आम पिला आम 3 जन आसू देखा कौन घटुची सेपट से निम गछ गोटे कौन गछटा आस देखा कौन घटुची आज आम सहित यहीटा गछ यहीटा से आंब गछ देखिए आज आम सहित कौन घटुची आपण मैंने देखु जानीपारे ये गछ टे बाग से देखु ये आंब गछ भी ऊपर गोटे बड़ गछ बाहर देखु यहाँ देखु बर गछ बाहर बहुत डेंजर यहाँ कौन देखो आंब गछ कम देखा पूरा हंटेड भाया देखा देखो आसबे देखिया टाइम 1:30 पाखापाखि हो गला देखिया कौन केमती आम सहित कौन घटुची आम देखा देखिया कौन घटुची आज
ये आंब गछ बहुत खतरनाक देखा केवेठू वीडियो बनई भावुली किंतु एकला बोली आसी नी पूरा खतरनाक देखा देखो आम गछ देखु पूरा हंटेड भाई देखा एपटे टे देखिया एपटे देखु भाई जंगल पूरा गछ पतर देखु पूरा खतरनाक जगह देखिए कौन कटुच आज निम गछ आंब गछ पाखे गोटे निम गछ अच्छी देखते यहाँ निम गछ देखिए आज आम सहित कौन घटुच यहाँ आम पोखरी एपटे देखिए कौन घटुच यहाँ से आंब गछ आपण तो देखनी भाई देख ये कौन गोटे बसी कहीं कौटी यहीटा ये देख 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 कौटी यहीटा गछ ओ भाई ना कौनटा भाई कौनटा देख धड़ा धड़ा से कौन देखा गछ मूल बसी ସେଇଟା ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗାଈ भाई कौनटा ସେଇଟା ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ ଗଛ ମୁଡ଼େ ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସିରିୟସଲି ଗାଈ हटात भाई भाई गला पूरा ହଠାତ୍ ବାହାରିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଧଳା ଧଳା ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେବା ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଲାଇଟ୍ଟା ଫୋକସ୍ କର ଦେଖନ୍ତୁ हलुची भाई हलुची हाँ। हलुची ଏଇଟା ହଲୁଛି ଗାଈ ସେଇଟା କ'ଣଟା ଗୋଟେ ସିରିୟସଲି भाई यहीटा ଏଇଟା ଧଳା ଧଳା ଆସନ ଆଉ ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବା ପଟେ ଡର ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଟିକେ ପଛେଇକି ଦେଖିବା ପାଖରେ ରହିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ବହୁତ ହଠାତ୍ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ସେ ନିମ ଗଛ ପାଖରେ ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଅ ଲାଇଟ୍ଟା ମାର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଏବେ ବି ଅଛିନି ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିୟସଲି ଗାଈ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ପୁରା ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ନିମ ଗଛ ପାଖରେ ବସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଟିକେ ଦେଖାଉଛି ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର ମାର ଲାଇଟ୍ भाई देखंतु याडे याडे ଏବେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପଟକୁ ଆସୁଛି ଏ ବାଳ କ'ଣ ହେଲା ବାଳ ଇଆଡ଼େ ଆସ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ हो भाई देखियो याडे कौन ଡର ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଦେଖିବା ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଏମିତି ସିନ୍ ଆମ ସହିତ କେବେ ହେଇନଥିଲା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ भाई ये जगह भी हंटेड जगह पूरा ଏ ଜାଗା ପୁରା ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଫୋକସ୍ କର ତାକୁ ଲାଇଟ୍ଟା ମାର ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏବେ ବି ଅଛି ଧଳା ଧଳା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିରିୟସଲି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଉଡ଼ୁଛି ଭାଇ ସେଇଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି देखंतु भाई गाइस सेठी बसी पड़ी ସେ ଧଳା କଲର୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ସେଇଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ୁଛି କ'ଣ ସେଇଟା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଆମ ଆଡ଼େ ନେଇ ଆସୁଛି ଭାଇ କି ସିନ୍ରେ ସିରିୟସଲି ଗାଈ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ବହୁତ ଆମେ ଟିକେ ଏପଟେ ସେଇଥିଲାଗି ପଳେଇ ଆସୁ ସିରିୟସଲି ଗାଈ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଆମ ସହିତ ଏମିତି ସିନ୍ କେବେ ହେଇନଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ କହୁଛି ମୋ ଛାତି ଧୁକ୍ ଧୁକ୍ ହେଉଛି ଗାଈ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ
ଏବେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଚାଲ ଯିବା ସେ ପାଖକୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ସେଠି କ'ଣଟା ଗୋଟେ ଥିଲା, କିଛି ନା କିଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଗାଈ। ସେ ଆଉ ଏମିତି ପୁରା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯେମିତି କପଡ଼ାଟା ଗୋଟେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପୁରା ଯାଉଛି ଉପରେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍। ଭୂତମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଉଡ଼ନ୍ତି? ଭୂତମାନେ ତ ଦେଖା ବି ଯାଆନ୍ତିନି, ତା ଖାଲି କଳା ଛାଇ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଏ। ଇଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏମିତି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି। ସିରିୟସଲି ଗାଇସ୍, ଆମ ଯିବାନି ଯିବାନି କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, ଯିବାନି, ଡର ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଏବେ ନାହିଁ, କେଜାଣି ନାହିଁ ବୋଧେ ଏବେ ନାହିଁ। ଆସ, କ'ଣଟା ଥିଲା ଆମେ ସେଇଠି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିବା ନା, ତାପରେ ପଳେଇବା। ଡର ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ଏଇଠି ଆସିଥିଲା, ଏଇଠି ଗାଈ ଏଇଠି ବସିଥିଲା, ତାପରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଏଠି ଆସିଲା, ଏଇଠି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା, ତାପରେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଆମେ ବି ଆଉ ଦେଖିପାରିଲୁନି, ହଠାତ୍ ଉଭା ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଆସିଥିଲା, ଏ ନିମ ଗଛ ମୂଳେ ପୁରା ବସିଥିଲା। ହଁ ଏଠି ତ ଭାଇ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ବସିଥିଲା ଭାଇ। ଏଇଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏ ପଥର ଉପରେ ବସିଥିଲା ବା। ହଁ ଏଇଠି ପା, ଏଠି ଏବେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପଳେଇବା, ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଭାଇ ପଳେଇବା। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା, ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। କାଲି ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।